Sorry. Sala, sala! Yes! Oy! 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 Sister! Sister Ed! Time check po tayo. In favors of Dreamers. Sayang, sayang. Go, 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 go! Oh. Shot! Ay! Sala. Shoot, Jong. Shoot, shoot, shoot. Yes. One more, Jong. Shoot, shoot, shoot. Shoot. Ay! Sumalon to ah. Yes! Shoot! Yes! Go, 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 Dreamers! Sala! Magaling din itong si number 1 ng Brabant. Go, Dreamers! Shot! Ay! Bye na. Yes! Ayos, ayos. Go, go, go! Shot! Ay! Nako, 5-5 na lang. Sala! Magaling si number 80 ng Brabant. 2 points na lang ang lamang ng Dreamers. Go, 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 Dreamers! Time check po. Lamang po ang Dreamers ng 2 points.
Yes, one more. One more. Shot! Yes. Sala, Cindy! Woo! Go, go, go! Oh. Shot! Ay! Ayos, ayos! Ayos! Ay! Ay! Madulas. Foul. Shot, Jong! Ay! Yes, yes. Go, 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 Dreamers! Oh. Sinong foul? Number 20, shoot! Okay, one more try. Shoot, kuya! Yes! Sala, Cindy. Medyo, tagilid. Ay! Nahuli. Ah! Sala! Yes. Ay! Nako! So, ang GC Hoopers dito sa kabilang side ng court. Alvin! Ay! Sige. Go, 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 Boss Eric! Oh, may foul pa. Punta na po ako sa Dreamers.
Wala. Mataas. Iba kasi pag mataas. Let's go! Let's go, Hoppers! Shoot, 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 Dilusa. Please. Nice one. Labang pole ang Dreamers ang song. Dilusa, shoot! Gustong sundutin ni Pogi. Oh my God. Wala na. Maganda din ang kanilang play. Maganda din ang play. Masigasig si North Brabant ng 24. Argente, Dilusa. Shoot, Dilusa. No good. Nakuha ng isang mataas. Shoot. One more. Sige, bawi lang. Baba agad. Isa. Yapaw. Katawan sa katawan. Nakuha ni Pugi. Go, Argente! Shot! Ay! Bye na. One more try, Argente. Go, 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 Argente! Shoot! One more. Isa pa. Shot! Yay! 9 po ang lamang ng Dreamers sa ngayon. Second half na po. Nice one, Nabong. Argente. Nagdadala ng bola. Nagdadala ng bola. Nasa kay Dilusa, kay Kamungol, kay Jong Salas. Foul ang sabi ng referee. Para sa 2 points. Go, Jong. Shoot. Yeah. Magaling sa free throw si Jong. One more, Jong. Shoot! Go, go, Jong! Jong, 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 Jong. Yeah. Taas ang kamay, Dreamers! Sala, ito magaling sa 3 points. Hindi pinagpala ng 3 points. Skipping line daw. Tama ba? Skipping line. Go, 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 Dreamers! Umot, Dreamers! Jong! For the shoot! Yeah, one more. Jong! Foul again! Go, go, go! Ang galing ni Jong, Maganda din ang ano rito sa kabila. Shot, Jong! Yes. Magaling sa free throw si Jong. Matangkad. May dribble. May defense. Shot. Dreamers! Cindy! Shoot! No good. Out. The ball.
Argente. Pinasa kay Kamungol. Shoot, shoot, shoot. Ay, 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 ay. Stepping. Huwag yun na kasi isi-save pag malapit na. Sa bingit ng pag-out. Ang bola. Hayaan nyo na kung sino makalast time. Como? Huwag yun na isi-save. Yes! What is that? Kumangor. What is happening? Sala. Wow! Magaling itong maliit na to. Ng Braban. Not Braban. 18. Number 18. Shout out sa'yo. Number 18. Magaling sa dribble si Jong. Sala. Good job! Ah! Shot! Yes! Ang galing ni Pugi! Shout out! Kamungol! Yes! One more, Kamungol! Shoot! Yeah! Ang galing ni Kamungol! Pugi! Go, 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 Dreamers! Ang score po natin ay 47-35 in favors of white team. Shoot, kuyang mabait. What happened? Rustak. Laila lang. Sampupan lamang. Pero kaya din nang makuha pa eh. Sala. Magaling pa sa sampupan siya. Oh, good job, Sala. Oh, Diyos ko po. Kakamilo mga kasahan pag malayo. Yes! Go, Kamungol! Shot, boss! Last touch. Go, go, Sala! Ay, Jong. Kagaling naman eh. Jong pa. Go, go, Jong! Go, Dreamers. Dreamers for the win. Very good. Wala. Aba, magaling din ito. Si Bachelet. Argente. Kay Pugi. Shoot, Pugi. Oo, nakuha ni Acelo ba yun? Acelo, Argente. To Salas. To Jong. Oh, ano nangyari daw? Hindi ko alam. Ano nangyari? Wala! Kamungol. Go, Kamungol. Argente. Asilo. Tojong Salas. To Belusa. Pinira. Lugo.
Pumasok, isinalaksak, 2 points. So, wow! Ang galing naman talaga nitong ng North Brabant. Go, 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 Kamungon! Shot! Yehey! Ano yun? 3 points din. Bumawi po. Sala! Ah! Naku po, sino ng 40 dun sa kabila. Si Kuyang Pugi ng North Brabant, Silverio shoot. O, isang Pugi ang naglabas at isang Pugi din ang nagdadala. Binalik kay isang Pugi. Ito magaling itong number 18 ng North Brabant, 14 points. Go, go, Argente. Wala daw foul. No foul at all. Time out. Time check po. Dreamers and table. GC Hoppers at I Got You. Ang Kuya Bingo. Dikin po ang laban. 39-40. Ano yun? Sino pa? Parang jump Ken. Sino dito ang 40? Puti-puti. Eh, pares puti. Ah, Hoppers. Go, Hoppers! Hindi ko po ma-video lahat. Go, go, go! Uh-oh! One more! Uh-oh! Isa pa! Ah! 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 Oh. Oy, foul. Sinong foul? Who is foul? Sala. Magaling pa sa teams eh. Yes. Lumampas. Ang 3 points. Oh. Pero magaling nga itong number 18 ng North Brabant. Go, 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 go. Jong, please. Asublik. Ay, nako. Bay na. Naglaro ang bola. Oh, masigasig si tatay ni, ni Cloud. Hindi naglaro si Cloud. Okay. Shoot. Try. Wala na. Wala na. Ayan. For the ring po, Dreamers number 8. Shoot it. One more try. Let's go, Hoppers! Bakit walang Hoppers? Fun. Shoot! Oh, mahabol ang North Brabant. Mahabol. Walang number 1. Wala. Yan ang kuha. Ay! Come up! One more try. Number 20. My goodness. One more. Sige.
Walang number 1. Wala, yung number 1 na yan. Yun lang, may number 3. Go, 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 go! Malapit na! Uy. Mabuti na lang, si number 20 ay masigasig din. Nakuha ni Cindy na sundot sa kanyang tito. Okay, number 18 for 3 points. No good. Oh, for Pugi, 2 points. Ayaw sa 3 points. Sa 3 points. Ayaw. Go, 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 Dreamers! Ay! Napa-energy. Super energy. Ay! 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 Woo! Woo! Nako, aapat na lang. Kinakabahan ako. Magaling din kasi itong mga gaban araw. Kuyang Pugi, isala mo yan. Very good. Pag marunong makinig, ay very good. Kuyang Pugi ng North Brabant, sala. Hi, Sandy. No good, kuya. Shoot pala yun. Go, go, Dreamers! Just 3 points. Shoot, my God! Sorry. Hindi, wala. Yes. Please! Yes, foul. Go, 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 Jong! Go, Jong! Shoot! One more, Jong! Shoot! One more! Yay! Ringless as always. Walang kaba. Yung tatay lang ang may kaba. Diba yung si Sago na may kaba? Kasi pa 5 points na lang ang lamang eh. Wala 3 points. Hindi araw-araw ay Pasko, number 8. Dito number 6 ito. Ha? Number 6. Okay, sino ilalabas? Umak! Argente! Shoot, Argente! Yes! Yes! Galing-galing, Argente! Good job, Argente! Special shout out to you! Sino lamang dito sa kabila? Oo, sila. Yes! Ano? Sino lamang? Sila. Kaya pa sana eh, kaya pa. Go, 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 Hoppers! Hoppers! Walang number 8. Yes. Go, go, go! Rostock! Rostock, Dreamers! Go, Argente! Umikot-ikot! Yun, nakuha pa rin. Bigay mo na sa matangkad. Easy. Easy, easy! Yeah, easy! Lamangan, Dreamers! Go, go, go! Shot! Yes!
shoot mo na. Mabait naman yan eh. Yes. Dreamers! Rostock lang ha, Rostock! Dreamers, lamang kayo. Lamang ang Dreamers. Rostock! Come up! Shot, shot, shot. Yes. Namamasok, namamasok. Very good! Very good, very good. Wala number 1. Aba, naka-charm. Naka-charm ba? Si number 1. Ito, number 17. Magaling din to. Oh, 1-2 na. Come up! Ang galing naman ng aming kaibigan. Oh, malaki yan. Mahirap makadagan yan. Pushing daw, pushing. Go, Jong! Shoot, Jong! Shoot, please. Yes. Hi, Jong! One more, Jong! Yan sumablay. Shoot. Ay! Walang tsuwa. Walang tsuwa. Oh. Yes, Deluza. Para sa'yo. Go, Argente! Deluza, shoot! Woo! Finals na ba? Ang galing. Nakaka-tense. Wala na. Yes. Dreamers! Shot! Nilalaro na. Panalo po ang Dreamers. Very good, Dreamers. Panalo po ang Dreamers. Yes! Hoppers, go! Panalo po dito ang Hoppers. Parehong sister, brother. Ang galing ko sa kabila. Maingay. Congrats! Ayo. Ano nangyari? Ma-tense din ang laban dito sa kabila. Pare, anong nangyari dito? Hindi natin naintindihan. Tapos na? Oh.